विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। शनिवार को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल और गोपाल पारीक ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। दोनों नेताओं ने रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल प्रत्याशी कालूबरन मंडल के नेतृत्व में पार्टी का झंडा थाम के तृणमूल में शामिल हुए। चुनाव से पहले रानीगंज में भाजपा के लिए एक अहम राजनीतिक नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष पार्थो देवासी, रानीगंज टाउन तृणमूल अध्यक्ष ज्योति सिंह, वार्ड पार्षद राजू सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। कहीं पुराने कर्मियों को अब ये एहसास होने लगा है कि अब भाजपा जो है अटल जी और आडवाणी जी की भाजपा नहीं है। अपना सम्मान खो करके पार्टी करना ये उचित नहीं लगता है। हम लोग सम्मान के भूखे हैं और आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि दल में हम लोग हाशिए पे चले गए। इसलिए उचित सम्मान पाने के लिए दीदी का स्थान अच्छा लगा। हम लोग दीदी का विकास को देखते हुए आज जो दीदी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज मोदी जी और अमित शाह दो जन मिल के पूरे भारत सरकार की एजेंसियां लगी हुई है यहाँ की सरकार गिराने में। इस अत्याचार को देखते हुए हमें लगा कि आज ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। एकदम रानीगंज से भी तृणमूल जीत रहा है और पूरे बंगाल में वापस दीदी की सरकार बन रही है। कितना भी जोड़ लगा ले, सरकार यहाँ से नहीं गिरने वाली है। हवा में ही उड़ जाता है, मालूम है ना। धरातल में रहने के लिए जमीन का जरूरत होता है, हवा आसमान में उड़ जाता है। एकदम उनका साथ देने के लिए ही हम आए। कारण कि आप देखिए, चुनावी प्रक्रिया जब भी आता है, पिछले बार भी 2021 में बाहरी कैंडिडेट थोपा गया। आज कार्यकर्ता इतना दिन राजनीति करता है किस लिए? कि उसके बीच का कोई नेता उठे और उसका दुख सुख में सहभागी बने। लेकिन हमेशा जो है यहाँ पर क्या होते आ रहा है कि 5 साल कोई और करे कर्मी और बाहर से बार बार नेता थोपा जाता है। पिछले बार भी जमुड़िया का एक कैंडिडेट को रानीगंज का कैंडिडेट बनाया गया जो डॉक्टर बिजन मुखर्जी थे। इस बार जो है कलकत्ता से हाई कोर्ट के वकील पार्थो दा को भेजा गया। 5 साल तो इतने साल में अटल जी के जब प्रधानमंत्री तब से राजनीति कर रहा हूँ बीजेपी का, तब तक तो अभी तक तो मैंने उनको कभी ग्राउंड पे देखा नहीं था। कैंडिडेट बनने के बाद ही पहला उनका दर्शन हुआ। तो बताइए क्या है ये? फिर कार्यकर्ता किसके भरोसे करे? आज मेरे जैसा बहुत सारा कार्यकर्ता हाशिए पर है। नहीं, जमीनी स्तर के सब कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान ही नहीं है। तो इफेक्ट पड़ेगा, एकदम पूरा इफेक्ट पड़ेगा। और 2021 में भी पड़ा था और 2026 में और पड़ेगा। राजेश कुमार मंडल, एक्स मंडल सभापति बीजेपी। देखिए, मैं अभी अकेला आया हूँ, ठीक ना। उसके बाद देखता हूँ जो मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। अब जो फिर खुद से इच्छा प्रकट करेगा उनको फिर मैं वापस लेके आऊंगा। बीजेपी में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे उस प्रकार का हमें सम्मान नहीं मिल रहा था। तो वही से हम सोचे कि नहीं, जाकर के जहाँ काम हो रहा है, दीदी का इतना प्रकोप चल रहा है, सातों साथी कार्ड, लकी भंडार, युवा साथी और बहुत सारी स्कीमें चल रही है। तो हमने सोचा कि दीदी का हाथ दामन थाम लें। बीजेपी में कोई काम हम लोग को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। यहाँ काम चल रहा है, दीदी का इतना सारी स्कीमें चल रही है, ये काम चल रहा तो सरकार के साथ ही रहें, सरकार का हाथ थाम लें। इस तरीके से रानीगंज के एक्स प्रेसिडेंट राजेश कुमार मंडल जी ने दामन थामा, हमने भी दामन थामा। आज वो लोग भी आज निकल थामेंगे। वो लोग भी बोल रहे थे हम लोग भी जाएंगे, टीएमसी के साथ जाएंगे, दीदी का दामन थामेंगे। आज निकल वो भी आएंगे और भारी मतों से रानीगंज तो जीत रही है, साथ साथ पश्चिम बंगाल भी जीत रहा है। और कालू मंडल जी के साथ आज हमने टीएमसी का दामन थामा। गोपाल पारीक भाजपा का मीडिया प्रभारी था, अभी दीदी के साथ हूँ। ভালো লাগছে আজকে। দেখুন, দল যদি মানুষ করে তো একটা আশা নিয়েই করে। আমি যেমন পঞ্চায়েত থেকে শুরু করবে, পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ পর্যন্ত যেই পারে, আজকে একটা পঞ্চায়েত মেম্বার হিসেবে আজকে বিধানসভা টিকিট পেয়েছি রানীগঞ্জ বিধানসভায়। আজকে মানুষের যারা ধরে রাখুন দীর্ঘদিন যাবৎ যারা বিজেপি করছে, অনেক ভালো মানুষ বিজেপির মধ্যে ছিল, কিন্তু আজকে প্যারাসুট থেকে একজনকে তুলে এনে করে এখানে ক্যান্ডিডেট করে দেওয়া হয়। অটোমেটিক মানুষের মধ্যে আমাদের যারা বিজেপির সমর্থক, বিজেপির ক্যান্ডিডেটের দাবিদার ছিলেন, তাদের মনে তো একটা ক্ষোভ আসবে যে দল ঠিকভাবে চলছে না, টাকার বিনিময়ে দলকে পার্টির টিকিট দেওয়া হচ্ছে। এইটাই প্রমাণ হচ্ছে যে মানুষ আর বিজেপির সঙ্গে নেই। মানুষ আস্তে আস্তে মানে বিপরীতের দিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছে। এবং আগামী দিনে যে এসআইআর মাধ্যমে যেভাবে মানুষের নাম কাটা হয়েছে, সেই জন্য তার প্রতিবাদেও কিন্তু মানুষ নামছে। প্রত্যেক বাড়ি থেকে কাটা গেছে, হিন্দু মুসলিম বলে নয়, টার্গেট ছিল মুসলিম দিকে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়ার সাহায্যে যে 63% পর্যন্ত মানুষ যারা হিন্দুরা ভোট কাটা গেছে। 34% না 36% এরকম কিছু মানুষের মাইনরিটিদের ভোট কাটা গেছে। আমি দাদাদিকে বলবো
আমরা আপনাদের পরিবারে যখন যুক্ত হয়েছেন আপনারা সসম্মানে আমরা রাখবো এবং আপনারা সসম্মানে সম্মানের যোগ্য জায়গায় আপনাদেরকে স্থান দেওয়া হবে। আপনারা দলকে সাহায্য করুন। আমার দলে ভালো কর্মীর দরকার। আমরা দলে যদি একটা ভালো কর্মী থাকে 10টা খারাপ কর্মীর থেকে 101 কাজ করে তারা। মানুষের মুখ দেখে ভোট হয়। মানুষ যারা মানুষের দায় বিপদে থাকে তাদের সঙ্গেই কিন্তু মানুষ থাকে, কিন্তু যদি হোড়ামি করা হয় সেইখানে কিন্তু মানুষ তার সঙ্গে যায় না। এই জন্য আমি বলবো বাংলার যে ঐতিহ্য বজায় আছে, বাংলার যে এভাবে সংস্কৃতি আছে, বাংলার সংস্কৃতিকে আমরা মান্যতা দিয়ে করে আমরা সেইভাবেই চলবো যাতে আমার রাজ্য আমার দেশ আগামী দিনে ঠিক হয়ে থাকে। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। পুরো দেশে যে পরিস্থিতি চলছে এবং রাজেশ দার বক্তব্য একই, যে আজকের যে বিজেপি সেই বিজেপি আগেকার বিজেপি নেই। অটলজির যে স্বপ্ন ছিল যে বিজেপিকে নিয়ে বা আদবানির যে স্বপ্ন ছিল সেই বিজেপি সত্যিই আজকে নেই। একসময় বিজেপি সাথেও আমাদের জোট হয়েছিল এবং অটলজির মতো মানুষ দিদিকে প্রচন্ড ভালোবাসতেন, দিদিও শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু আজকের দিনে দেখতে পাচ্ছি যে মোদী এবং অমিত শাহ যেভাবে বাংলায় ক্ষমতা আসবো, মানুষের জয় করে আসবো, এই মানসিকতা না নিয়ে বাংলাকে দখল করব, এই যে মানসিকতা, মানুষের মন না জিতে ইডি দিয়ে সিবিআই দিয়ে কখনো বিভিন্ন এজেন্সি রাষ্ট্রীয় শক্তিকে প্রয়োগ করে এসআইআর যেভাবে করেছে, যেখানে প্রচুর আপনি দেখুন যে সাধারণ মানুষের নাম বাদ গেছে, যেখানে হিন্দু মুসলিম উভয় মানুষের নাম বাদ গেছে, মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছে দিনের পর দিন। আজকে যে বিভিন্নভাবে যে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপি করে আসছে, সেই বক্তব্য রাজেশ দার বক্তব্যের মধ্যে উঠে এসেছে যে এটা ঠিক হচ্ছে না। তাই আগামী দিনে বাংলাকে বাঁচানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাতকে শক্তিশালী করতে হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তাই তিনি আজকে অনুপ্রাণিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে আজকে আমাদের দলে তিনি জয়েন করলেন। দেখুন, খুব বাস্তব কথা, উনি আজকের দিনে অনেককেই আমরা বিজেপি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু একটা সময় উনি প্রথম দিন থেকে বিজেপির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আজকেও তিনি একটা সময় প্রার্থীর দাবিদারও ছিলেন। কিন্তু আজকে গত নির্বাচনেও বাইরে থেকে ক্যান্ডিডেট, এই নির্বাচনেও বাইরে থেকে ক্যান্ডিডেট, কলকাতা থেকে ক্যান্ডিডেট দিয়েছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওনাদের তো একটা ন্যায্য দাবি। তৃণমূল কংগ্রেস চায় যে আগামী দিনে এ সমস্ত মানুষ, ভালো মানুষ, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে, কারণ এখানে প্রত্যেকের সাথে আমাদের কাউন্সিলর রাজুদার রয়েছে, জ্যোতিদার রয়েছে, তারা প্রত্যেকে আগে কথা হয়েছিল জয়নিং এর আগে, তারা প্রত্যেকেই বলেছে না খুব ভালো মানুষ। অতএব এলাকার মানুষের কাছে জনসংযোগ, মানুষের হৃদয়ে রয়েছেন, কাজ করেন, সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন। তো অতএব আমরা এই মানুষগুলোকে আমরা আগামী দিনে চাইছিলাম, তিনি এসেছেন, আমরা একদম ভালো জায়গায় আগামী দিনে আমরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করাবো। আমি পার্থ দেওয়াসী, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি।